Prijatelji, pozdravljam vas. Danas ćemo vam pokazati odlično i jako efikasno rješenje koje pčelama pomaže da lakše i sigurnije prezime. Zima je najteži period za pčelinje društvo, jer tada nema cvijeća, nema nektara i sve zavisi od onoga što smo im mi na vrijeme obezbijedili. Mnoge zajednice ne stradaju zbog hladnoće, već zbog gladi ili iscrpljenosti. Zato je pravilna prihrana preko zime ključna za snažno proljeće. Pčele su jedne od najstarijih živih vrsta na planeti i postoje već više od 100 miliona godina. Njihovi preci su oprašivali biljke još u doba dinosaurusa, a bez pčela ne bi bilo ni trećine hrane koju danas jedemo. Zanimljivo je da pčele tokom zime ne spavaju, već se skupljaju u klupko i stalno proizvode toplotu. Da bi to mogle, potrebna im je energija, a ona dolazi isključivo iz hrane. Ako zalihe nisu dobre ili su lošeg kvaliteta, društvo slabi ili potpuno propada. Upravo zato danas govorimo šta im možete dati preko zime, a da je provjereno i sigurno. Ovo rješenje koriste pčelari decenijama i pokazalo se kao izuzetno pouzdano. Ne opterećuje pčele, lako se uzima i ne izaziva proljev tokom hladnih dana. Velika prednost je što pčele mogu uzimati hranu bez izlaska iz košnice. Time se čuva energija i produžava život zimskih pčela. Ako ste pčelar, znate koliko je važno dočekati proljeće sa jakim društvom. Sada mi napišite u komentaru koliko košnica imate i odakle nas gledate. Vaše iskustvo može pomoći i drugim pčelarima koji tek počinju. Ako vam je ovaj sadržaj koristan, slobodno udarite like da se video proširi do što više ljudi. Na taj način zajedno čuvamo pčele i znanje o pčelarstvu. Važno je napomenuti da se prihrana daje samo kada je stvarno potrebna. Nikada se ne smije pretjerivati niti davati tečna hrana u jakim zimama. Pčele najbolje prihvataju čvrstu hranu koja ne hladi košnicu. Pravilno postavljena, ova prihrana može spasiti cijelo društvo. Snažne pčele na proljeće znače više legla, više meda i zdraviju zajednicu. Sada dolazimo do samog recepta koji ste čekali. Recept je jednostavan i može se napraviti kod kuće. Potrebni su vam samo bijeli kristal šećer i malo vode. Ostanite do kraja jer ćemo vam dati tačan recept. Šećer se lagano zagrije sa minimalno vode dok ne dobije gustu plastičnu masu. Kada se malo ohladi, oblikuje se pogača i stavlja iznad klubeta pčela. Ovo pčelama obezbjeđuje energiju tokom cijele zime i miran ulazak u proljeće. Kada skineš masu sa vatre, ona mora biti gusta, ali još topla, da se može oblikovati, a da ne curi. Ako je previše rijetka, znači da ima previše vode i treba je još malo ukuhati. Ako je previše tvrda, samo je kratko vrati na laganu vatru uz par kašika vode. Oblikovanje pogače ide ovako. Masu izručiš na najlon, papir za pečenje ili čistu plastičnu vrećicu. Rukama ili kašikom je spljoštiš u okrugli ili pravougaoni oblik debljine oko 2 do 3 cm. Važno je da pogača bude ravna, da pčele mogu lako da je grickaju sa donje strane. Kada se malo ohladi, postaje čvrsta s polja, ali iznutra ostaje mekana. Zatim pogaču zamotaš u najlon, ali na donjoj strani napraviš nekoliko rupica ili preljez. Te rupice su važne, jer kroz njih pčele dolaze do hrane. Tako pripremljena pogača se stavlja direktno iznad klubeta pčela na satonoše ili hranilicu. Evo tačnih i provjerenih mjera za jednu zimsku pogaču. Sastojci: 1 kg bijelog kristal šećera, 150 ml vode. Kao što smo već i objasnili, vodu sipaj u šerpu i zagri na laganoj vatri. Postepeno dodaj šećer uz stalno miješanje. Kada se sav šećer otopi, masa treba da bude gusta, bijela i bez ključanja. Ne smije da vrije jer tada pogača kasnije očvrsne i pčele je teže uzimaju. Kada dobiješ gustu homogenu masu, skini sa vatre. Toplu masu izručiš na najlon ili papir za pečenje.
Oblikuj pogaču debljine oko 2 do 3 cm i težine oko 1 kg. Kada se malo ohladi, zamotaj je u najlon i na donjoj strani napravi 5 do 10 malih rupica. Pogača se stavlja direktno iznad klubeta pčela, bez otvaranja košnice dugo. Najbolje je dodavati kada su temperature oko 0 do +5 stepeni Celzijusovih. Prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju.